आज नवीन अभिषेक गाइस फाइनली हामी चाहिँ एकदम यो पुरानो कोरियाको एकदम पुरानो ठाउँमा आएको छौँ। पुरानो घरहरूलाई एकदम संरक्षण गरिरहेछ। कृपया तपाईँहरू पनि एकचोटि आएर हुनु होला। कृपया प्रतीक दाइको च्यानलमा लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अवश्य।
자, 두 번째. 지금부터 제대로 합니다. 눈잘 떠보세요. 첫 번째. 음식 토끼 점프 한번 보여드립니다. 내가 해봐. 자, 두 번째. 보통 토끼가 화가 나면 저승식 토끼 뒷발차기 한번 보여드리겠습니다.